आज पढ़िया कीर्तन श्रवणगत अनुशीलन सरी बर्तमान कीर्तनगत अनुशीलन। कीर्तनगत अनुशीलन अतिशय उत्कृष्ट, ये सबुठ श्रेष्ठ उत्कृष्ट कहते। पूर्वोक्त मत शास्त्र कीर्तन, नाम लीलादि कीर्तन, स्तव पाठ रूप कीर्तन, विज्ञप्ति और जप यही पंचविध कीर्तन आपको 5 प्रकार कीर्तन कहते। गेटा खोल दे। 5 प्रकार कीर्तन कौन? शास्त्र कीर्तन, नाम लीलादि कीर्तन, तापरे स्तव पाठ, विज्ञप्ति रूप जप। नाम लीलादि कीर्तन वक्तृता कथा व्याख्या और गीत द्वारा होता है। ये जो नाम लीलादि कीर्तनटा वक्तृता गोटे, कथा गोटे, व्याख्या गीत, एथिरे नाम लीलादि कीर्तन गला। वक्तृता हरिकथा, वक्तृता में स्पीचिंग प्रीचिंग लेक्चर, व्याख्या गीत, तापर विज्ञप्ति जो कहगला गोटला शास्त्र कीर्तन। शास्त्र तो पढ़ पारायण कर जहाज पढ़ा। नाम लीला सब गला हरिकथा, व्याख्या गीत। विज्ञप्ति 3 प्रकार कहते, प्रार्थनामयी, धन्यबोधिका, लालसामयी। ये जो आम जिते सब कीर्तन कर भक्ति ठाकुर, नरोत्तम ठाकुर, लोचन दास जी, ये सब कीर्तन 3 प्रकार विज्ञप्ति कहते। गोटे प्रार्थनामय कीर्तन, गोटे धन्यबोधिका धन्यता, आ गोटे लालसामय लोभ। गोटे शरणागत, गोटे प्रार्थना, आ गोटे लालसामय। तेणु मंत्रर मूल से उच्चारण नाम है जप। मंत्र को उच्चारण करवा ताकू कहला जप। यही प्रकार कीर्तन रे गला। कीर्तनगत अनुशीलन, कीर्तन अनुशीलन 5 प्रकार। बोले शास्त्र कीर्तन, नाम लीलादि कीर्तन, तापरे स्तव पाठ कीर्तन, भगवान का जो स्तव पाठ हुए, विज्ञप्ति और जप। विज्ञप्ति कीर्तन को आगला। विज्ञप्ति माने लालसामय, तापरे प्रार्थनामय, तापरे धन्यबोधिका। जिते सब गीत सब लिखते आम गोसाई माने 3 प्रकार। तापर आसला आघ्राणगत अनुशीलन। आघ्राणगत अनुशीलन, आघ्राण कर स्मेल केमती। ये भी हरिभजन विशेषकर शरीरगत जो अनुशीलन प्रथम जो कहगला, वैद्य भक्त मैंने भगवत अनुशीलन करती 5 प्रकार। प्रथम शरीरगत अनुशीलन। शरीरगत अनुशीलन मान बाह्य इंद्रिय द्वारा 2टा सरले। बर्तमान आघ्राणगत अनुशीलन। भगवत अर्पित पुष्प, तुलसी, चंदन, धूप, माला, कर्पूर प्रभृति गंधद्रव्य आघ्राण ग्रहण पूर्वक घ्राणेन्द्रिय द्वारा भगवत अनुशीलन करेंगे। भगवान जो घ्राणेन्द्रिय देइचंती, घ्राण इंद्रिय द्वारा आघ्राण करियो। कौन करियो? भगवान कर अर्पित पुष्प, तुलसी, चंदन, धूप, माला, कर्पूर प्रभृति
गंध द्रव्यर आघ्राण करी ये है आघ्राणगत अनुशीलन। ये भी भगवत अनुशीलन। अनर्पित गंध आघ्राण द्वारा केवल तुच्छ इंद्रियर विषय राग समृद्धि है। जो वस्तु भगवान को अर्पित हो नथिबो ताकू जदि आघ्राण करियो खाली इंद्रिय सुख हो सेठी। जेमती गोलाप फूल गोटे फुटी भगवान को नदी आम आघ्राण करिया सुगंध तो आस्वादन हम कि ए खाली मनटा ही ए गोटे सुख मिल विषय राग समृद्धि हम ताहा जत्नपूर्वक परित्याग करेंगे। इतना जेकोसी आघ्राणीय वस्तु ताको भगवान को अर्पण कर आघ्राण करिया दरकार। घृणांच मान भगवान को चरण रे तदर्पित तुलसी समर्पित कह चरण अर्पित तुलसी की आघ्राण करियो। तापर दर्शनगत अनुशीलन। चक्षु देते ठाकुर जी चक्षुर सार्थकता केतले भगवान को अनुशीलन केमती करियो। श्रीमूर्ति दर्शन तार कृपा दृष्टि लाभ भगवत भक्त दर्शन भगवत तीर्थ भगवान का मंदिर और यात्रादि दर्शन भगवत तत्व स्मारक चित्रादि दर्शन द्वारा दर्शनगत अनुशीलन कर्तव्य। ये चक्षु द्वारा एक प्रकार दर्शन करियो। कौन विग्रह को दर्शन करियो, मंदिर को दर्शन करियो, भगवान को भक्त को दर्शन करियो, आलेख चित्रपट आदि दर्शन करियो, तीर्थ दर्शन करियो, तांकर कृपा दृष्टि की लाभ करियो। यही प्रकार तांकर उत्सव महोत्सव दर्शन करियो। यह है दर्शनगत अनुशीलन। दर्शनेस्तु भवतनु नाम कहले जमलार्जुन कहते दर्शनेस्तु आपणकर शरीर दर्शनता ही चक्षुर सार्थकता। दर्शन करियो भगवान को शरीर को दर्शन करियो, भगवान को भक्तवान को दर्शन करियो। ये प्रकार दर्शन चक्षु द्वारा दर्शन करियो। दर्शन इंद्रियर बुद्धि दर्शन इंद्रिय जो वृत्ति ना जीव को बहिर्मुख रूपादि दर्शन द्वारा विषम विषय के ऊपर निक्षेप करिता है। ये जो चक्षु गोटे ये भगवान देते दर्शन करने दर्शन इंद्रिय जो वृत्ति से सब बाह्य दर्शन करे विभिन्न प्रकार रूप आदि बाह्य रूप आदि दर्शन करी से तार विषय बहिर्मुख रूपादि दर्शन द्वारा से कौन करियो विषम विषय ऊपर पड़ जाए से विशेषकर संसार बंधन पड़े से। तेणु ये दर्शन इंद्रिय को केवल भगवान दर्शन तो अनुशीलन माध्यम दर्शन करिया दरकार। जमी कहले मंदिर भक्त विग्रह तीर्थ ये सब दर्शन करिया उचित। सब चक्षु सम्मुखें ये सब वस्तु रहा दरकार। जो मैंने यही प्रकार पारमार्थिक वस्तु दर्शन न करूना से निश्चित रूप से दर्शन इंद्रिय द्वारा जगत को दर्शन कर जगत रूप आदि दर्शन कर विषय अंधकूप भीतर पड़ुंट अंधकूप डार्क वेल आसक्ति पड़ुंट से ताहा परित्याग करिया कर्तव्य। साधक को ऐसा त्याग करिया दरकार। जोटा देखले भल लगुच जदि से परमार्थ वस्तु होता त्याग करिया दरकार। यदि परमार्थ वस्तु होती देखले विग्रह को देखले भल लगे भक्त को देखले भल लगे ये सब दर्शन उचित। मंदिर दर्शन तीर्थ दर्शन यात्रा महोत्सव दर्शन किंतु परमार्थ रहित वस्तु
ଖାଲି ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ବା ପାର୍ଥିବ ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ବନ୍ଧନର କାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଯାହା କିଛି ଜଗତରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହାତେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ କରା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଜଗତରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛେ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଭାବିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଧାରଣାକୁ ଆଧାର କରି ଦର୍ଶନଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରହିତ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ତାହେଲେ ସେ ଭୋଗ୍ୟ କାମନା ହିଁ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ହିଁ ଆସିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ସେ ପତିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଅଛି, ଏହି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭୋକ୍ତା ଭାବ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦର୍ଶନଗତ ଅନୁଶୀଳନ ଏହି ପ୍ରକାର। ଚକ୍ଷୁକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମାର୍ଥ ପଥରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବାନି ତାହେଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିବା। ଆଖିଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଆଖିଟାକୁ ପରମାର୍ଥରେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଆଖି ଯଦି ବିଗ୍ରହ ଦେଖିଲାନି, ଭକ୍ତ ଦେଖିଲାନି, ତୀର୍ଥ ଦେଖିଲାନି, ଧାମ ଦେଖିଲାନି, ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ, ପରମାର୍ଥ ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ଦେଖିଲାନି, ତାହେଲେ ସେ ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଂସାର ଦେଖିବ। ସଂସାର ଦେଖିଲେ ତାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବ୍ୟବହାର ଏହି ପ୍ରକାର କରାଯିବ। ଦୃଷ୍ଟିଂ ସତାଂ ଦର୍ଶନିସ୍ତ ଭୂତନ ନାମ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯାହା କିଛି ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେଥିରେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ କରିବା ଉଚିତ। କାହିଁକିନା ଜଗତରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛେ ସବୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଛଡ଼ା ଜଗତରେ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁକୁ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ଭାବି ସେଇ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭୋଗ୍ୟ ଭାବନା ରହିବନି, ଆସକ୍ତି ରହିବନି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଜଡ଼ ଚକ୍ଷୁରେ ପାର୍ଥିବ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭୋଗ୍ୟ ଭାବନା ଆସେ, ଭୋକ୍ତା ଭାବ ଆସେ। ସେଇଠି ବିଷମ ଅନ୍ଧକୂପ ଭିତରେ ସେମାନେ ପତିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ପର୍ଶଗତ ଅନୁଶୀଳନ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭଗବାନ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭଗବତ ଅନୁଶୀଳନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ତୋଗ ଯୋଗ କୁହାଗଲା। ତୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ଏ ତୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆରି ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶ ହୁଏ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ବୈଧ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ବହିର୍ମୁଖ ଶରୀର ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ସହିତ ବିରତ ହଇଆ ସେବା କାଳେ ଭଗବତ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ଆହ୍ଲାଦ ଲାଭ କରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଗଲା, ବୈଧ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହିର୍ମୁଖ ଶରୀର ବା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବତ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଭଗବାନ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧୀଭୂତ ହେଇନି, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ବହିର୍ମୁଖ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି ବା ବାହ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ବରଂ ସେବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ଆହ୍ଲାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ସ୍ପର୍ଶ କରି ଭଜନ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅମ୍ବରୀଶ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତଦ୍ଭୃତ୍ୟ ଗାତ୍ର ସ୍ପର୍ଶଙ୍ଗ ସଙ୍ଗମ। ଏ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ବା ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର। କାହିଁକିନା ଏ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ସେ ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ଅଗ୍ନିକି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଗରମ ହେଉଛି, ଜଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ସେହି ପ୍ରକାର ପରମାର୍ଥ ବସ୍ତୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ମୟ ଗୁଣ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପାର୍ଥିବ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସେ, ଅନୁଭବ ହୁଏ।
एथि स्पर्शगत अनुशीलन होची प्रकार भगवत भक्तजन स्पर्श ओ आलिंगन द्वारा अनिर्वचन सुख लाभ करती। ये महाप्रभुंकर जो जिते चैतन्य महाप्रभु थिले पुरी रे शिवासदि भक्तमान शिवानंद सेन द्वारा गोष्ठी सहित आसती सब महाप्रभु दूर पूरा मूर्छित अवस्था आसी अर्धमूर्छित आस आनंद से आलिंगन करती वैष्णव आलिंगन करती। से स्पर्श जदि कर आलिंगन आदि जदि कर भक्त मान को ताहले अनिर्वचन सुख लाभ होता है। पारमार्थिक सुख कहला आ जदि कौन सी शरीरटा जदि भगवान प्रति अर्पण हो नथियो केवल विषय भितर रमण करुथो सब बहिर्मुख चिंता जो मानकर इंद्रिय सुख जो रही से शरीर जदि आलिंगन करियो ताहले से ज्ञानी आसीजो पार्थिव ज्ञान आसीजो। जो शरीर भगवान को सेवारे नियुक्त जो शरीरटा समर्पित सद्गुरु पाखरे परमार्थ भितर जो शरीर सब रोची से शरीर को आलिंगन करिवो बा स्पर्श करियो तार क्रिया अच्छे किंतु से भी विचारणीय पुरुष पुरुष प्रति स्त्री स्त्री प्रति ना चार्ज फ्यूज हो नेगेटिव पॉजिटिव जदि तार रही क्या प्रति गुरु को जाए आलिंगन करियो ठीक नुहे गुरुदेव आलिंगन करेंगे अलग कथा गुरु शरणागत सी आलिंगन कर कृपा कर कथा ये आलिंगन पात्र पत्र विचार कर अधिकार भेद करा जाए। जिते सुमंत्र फेरुचंती सुमंत्र किए रामजी मंत्री थिले दशरथ बाबा मंत्री भगवान रामचंद्र जिते जाऊँ वनवास को दशरथ तो जापारे नहीं जानक जी लक्ष्मण को सहित जाऊँ सुमंत्र कांदी कांदी कहले जाओ तुम छाड़ी के आस पूरा अयोध्यार सीमा रेखार सुमंत्र गले सुमंत्र फेरला पर्यंत दशरथ बाबा छिड़ा होती छिड़ा होती कहीं रामजी विरह व्यतीत जो सुमंत्र आसीगले ना दशरथ पूरा कषिक आलिंगन कले प्रथम थर पर दशरथ जड़े महाराज जड़े सम्राट मंत्री को आलिंगन कले के आलिंगन कर नथिले कहीं बर्तमान से राजा हिसाब से मंत्री की आलिंगन करना बर्तमान से जड़े पिता हिसाब से पुत्रर से सुगंध को आस्वादन कर विशेषकर रामजी कहीं रामजी सहित दीर्घ समय सुमंत्र थिले तेणु से सुमंत्र फेरला पर दशरथ भाविले रामजी तो देखिपारे नहीं किंतु तांकरी संगलाभ करते सुमंत्र को आलिंगन कले तांकरी गंध को से आस्वादन कले। चैतन्य महाप्रभु को कृपारू वंचित होते किए प्रतापरुद्र देव बाहिक दृष्टि महाप्रभुंर दर्शन बिना से जीवन धारण करने दुर्विषय होगला। सी प्रतिज्ञा कले जदि चैतन्य प्रतिज्ञा जदि मोर बिना जगत उद्धार करे मोर भी प्रतिज्ञा मु तांकरी कृपा बिना तांकरी दर्शन बिना जीवन धारण करवाटा मोपाई असंभव सब छाड़ी जीविल कहले। भक्त मैंने बहुत अन्न विनय कले महाप्रभु को महाप्रभु तो शुणिले कहले जहाँ मत से राजार छाप अच्छी सन्यासी राजदर्शन नुहे कि भक्त मैंने करेंगे कौन गजपति चलती जग मान एत बड़ सेवा कर वैष्णव मानकर महाप्रभु प्रति अनुराग रही से गोटे उपाय बाहर कले महाप्रभु कहले ठीक अच्छे अंत तांकर जीवधारण पर गोटे काम करूँ दर्शन पौड़ा दर्शन दिंतु महाप्रभु राजी हो गले। राजपुत्र से 5 वर्ष बालक से छोट बयस देखापी गोलगाल डोल डाल पूरा ताकू मैंने पूरा बेस सज्जित कर पठे महाप्रभु देखले तार से आलुलायित कुंचकुंचा केश तार से उन्नत नासिका तार से मंद मंद मुस्कान हस तार से माने चंद्रबदन सदृश मुख को दर्शन कर महाप्रभु कृष्ण स्मृति होगला। छोट छुआटा देखिकी जिते प्रतापरुद्र पुओ जाऊँ धीरे धीरे झुमझुम चरण में पाउज भी लगाई नुपुर रंजन कर महाप्रभु रही पारे से पूरा आसी तक आलिंगन कले कोल बसले चुंबन कले मस्तक को आग्रहण कले दीर्घ समय से कृष्ण स्मृति कृष्ण आलिंगन स्वाद अनुभव कले तापर कहले तुम सब आसो से छुआ भी से प्रकार सौभाग्यवान महाप्रभु कूल बस महाप्रभु स्पर्श होला से गजपति युवराजंकर से पुओ
ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତିର ବିକାର ଆସିଗଲା, ସେ ବି କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକାର ସମୟ ପରେ ସେ ଫେରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଜଳପାନ ନ କରି ମଧ୍ୟ, କାହିଁକିନା ପୁଅକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ ପୁଅକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ପୁରା ସହସ୍ର ଚୁମ୍ବନ କଲେ, ବକ୍ଷରୁ ଛାଡ଼ିଲେନି ସେ। କାହିଁକିନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳରେ ବସି ଆସିଛି ତ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ପୁତ୍ରର ଶରୀରରୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଙ୍ଗରାଗ ଯେଉଁ ସୁଗନ୍ଧକୁ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କଲେ। ଏହି ହେଉଛି ଆଲିଙ୍ଗନର ସ୍ୱଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ଇଏ ବି ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ଖାଉଥିବେ, ଆମିଷ ଖାଉଥିବେ, ଲମ୍ପଟି କାମୁକ ସ୍ତ୍ରୟଣ ହେଇଥିବେ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧି ଆସିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଆସିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବନାଟା ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶରୀର ପବିତ୍ର, ନିର୍ମଳ, ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ, ଭଗବତ ସମର୍ପିତ, ସେବନ୍ମୁଖ, ସେବାରେ ରତ, ସେହି ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ସେହି ଶରୀରକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। କଲେ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟାଟା ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ବହୁତ ସୁଖ ମିଳିବ ସେଇଠି। Transgender devotee, if after embarrassment, if you feel real ecstasy, then no problem. Maybe. Distance is best. ତେଣୁ ଭଗବତ ଭକ୍ତଜନ ସ୍ପର୍ଶ ଆଲିଙ୍ଗନ ଦ୍ୱାରା ଅନିର୍ବାଚନ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ କୁହାଗଲା। ଇଏ ପ୍ରବଳ, ଏଇ ସୁଖରେ ତ ଜଗତ ତିଆରି ହେଇଛି। ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷକୁ ଟଚ୍ କରୁଛି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ଟଚ୍ କରୁଛି। ଏଇ ସୁଖରେ ଜଗତ ତିଆରି କରାହେଇଛି। କାମ ହେତୁକ ଈଶ୍ୱରମ ଅପରସ୍ପର ସମ୍ଭୂତଂ ଗୀତାରେ କହିଲେ। ସାରା ଜଗତ ଏଥିପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଇ ସୁଖଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରାହେଇଥାନ୍ତା, ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥାନ୍ତା ପରା। ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି। ଆଉ ଶ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଖ ହିଁ ସେଥିରେ ଅଛି। ସାଧୁ ପାଖରେ ଏଇଟା ହିଁ ନାହିଁ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସଂସାରଠୁ ସାଧୁକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଏଇଥିପାଇଁ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ସୁଖଟା ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ଥାଏ। ସାରା ଜଗତ ଯାହା ବି କରୁଛି ସେଇ କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଯଦି ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ସେ ଆଉ କିଛି କରିବନି। ସେ ତାର ଏ କାମ ଧନ୍ଦା ଏସବୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେଇ ସୁଖ ତାକୁ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଏଇଥିପାଇଁ କରେ ସେ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ। ତଦ୍ୱାରା ଜୀବର ଅସତ୍ସଙ୍ଗ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ସଂଗଠିତ ହେବ। এই ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, এই ସ୍ପର୍ଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଅସତ୍ସଙ୍ଗ, ମିଶିଲ, ବସିଲ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ ପାଖରେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଆଦି ପାପ ସଙ୍ଗ, ଏସବୁ ପାପ କର୍ମ ହେଉଛି, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଆଦି। ଏଥିପାଇଁ ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀ ଏକ ଅସାଧୁ ସଂହାର ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି। ଯୋଶୀ ସଙ୍ଗକୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସାଧକ ନା ଭଜନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଇକ୍ରେ ବସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପଳାଉଛେ ସବୁ, ଯାଉଥିବ ଡାକିକି ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକିରି। ସେ ଲୋକଟା ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟା ହେଇଥିବ, ସ୍ତ୍ରୈଣ ହେଇଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁଚିତ ବାସନା ଭାବନା ଥିବ ତା ମନ ଭିତରେ। ତା ସହିତ ମିଳିମିଶି ଯିବାଟା, ତା ଦେହକୁ ଆମ ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ତାରି କ୍ରିୟା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ସେ ସ୍ୱଭାବ ଆସିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଭଜନର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆସନ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟସନ, ବାସନ, କୁସନ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଭୋଜନ ସବୁକିଛି ତ ମିଶୁନି। ସେମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇ, ସେ ଅଲଗା ସ୍ଥିତି ସେଇଠି। ଅସତ୍ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ ବୈଷ୍ଣବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ପାପ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଭକ୍ତଜନ ଓ ଏ ବିଷୟରେ ଏରୂପ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହୋଇବେନି। ଭକ୍ତି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହେବେ, ପୁରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଳିଆ ହେବା ଦରକାର। କ'ଣ ଏ ବିଷୟରେ?
असत्संग को स्पर्श इंद्रिय को कड़ाकड़ी भाव पालन करिया दरकार। भूल रे मध्य ये सब जमी माने असत पथर जमी संगठित न हुए हेले विपद। भक्तजन ए विषय दृढ़ प्रतिज्ञा हे जे से समस्त ही हो से संबंध ही हो भगवत भक्त व्यतीत स्पर्श करें ना। जे संबंधी हो से जे संबंध हो यदि से आमर निजर अत्यंत प्रिय भी होना कहीं जैसे भगवान के भक्त ही ना दूरे रहा दरकार स्पर्श मान शरीर संबंध सब काटिदेले एथिपाई व्हाट अंडरस्टैंड जिते संबंध हो। सपोज योर मदर इज नॉट डिवोटी, योर फादर इज नॉट डिवोटी, देन यू कीप डिस्टेंस, जस्ट फॉर्मालिटी यू गिव ओबेसेंस। That is another thing. If someone, some highly appreciated, the exalted personality, if they recommended, that is another thing. I am telling you this, what is the conclusion here. She's a devotee, but she is not even vegetarian. I should still think she's devotee, no? तेणु जे संबंधी होना कहीं जे होतु ना कहीं भगत भक्त व्यतीत स्पर्श करें ना। दूरी स्पर्श कर बेसी मिलासा हेनी कौन दरकार दूरी रही व्यवहार के ज्ञान से कर भगवान को भक्त होते स्पर्श कर जीव बोले बापाटा गोटे माँ गोटे स्पर्श प्रणाम कर बापाटा गोटे स्पर्श कह किंतु ये जो प्रकार भजन जो मैंने कर दूरे रोच प्राय केवल मात्र शरीर संलग्न के स्पर्श करा जाए ना, किंतु शरीर संलग्न द्वारा चित्त जे इंद्रिय सुखदय होए ताहाके स्पर्श बोले। स्पर्शटा शरीर को सुख ना ये काट कहले शरीर को स्पर्श शरीर शरीर स्पर्श स्पर्श कहा जाए केवल मात्र शरीर संलग्न के स्पर्श बोला जाए ना। गोटे पुरुष गोटे स्त्री शरीरटा उभय टच है स्पर्श कहा जाए स्पर्श क्या कहगला यदि शरीर संलग्न द्वारा शरीर जदि मिसिला यदि चित्त इंद्रिय सुख जो आसला से स्पर्श कहगला। धरत जन ये कहगला सुख आसला धरत माँ अच्छा माँ को स्पर्श कल से कौन से इंद्रिय सुख ना से स्पर्श स्पर्श ये काटिले जहाँ स्पर्श कह जाए जहाँ स्पर्श कले इंद्रिय विचलित तो हो ना ऑलरेडी कनक्लूजन हियर जहाँ स्पर्श कले इंद्रिय विचलित तो हो एक्साइटेड बिवेल्ड इंद्रिय सुख इंद्रिय को सुख मिल कहला स्पर्श ये स्पर्श ही दूरे हम चित्त उपर प्रभाव स्पर्श चित्त उपर प्रभाव पड़े। केवल स्पर्शेन्द्रिय नुहे समस्त इंद्रिय कार्य यही मीमांसाटिक स्मरण सब खाली स्पर्शेन्द्रिय नुहे जिते इंद्रिय अच्छी सबू इंद्रिय यही कार्य करिया दरकार। जिते इंद्रिय अच्छी इंद्रिय को जदि मन इंद्रिय को सुख इंद्रिय जो घ्राणेन्द्रिय स्पर्शेन्द्रिय रसनेन्द्रिय श्रवणेन्द्रिय विभिन्न प्रकार सब इंद्रिय अच्छी ए सब इंद्रियर सब क्रिया जदि एक प्रकार इंद्रिय सुख होची ताले थ्रू दूर रहा दरकार। टाइम होगा तेणु यही मीमांसाटी स्मरण रक्षा कर्तव्य। समस्त इंद्रिय कार्य जिते इंद्रिय सब कार्य अच्छी आम खाऊचे कौचे शुणुचे शोचे ये सब कार्य जदि इंद्रिय सुख आसीगला ताल असुविधा बस शरीर को निर्वाह करने खाली करा जाउछि से परमार्थ वस्तु भक्ति परमार्थ सहित संयुक्त ही करा जाउछि जिन पूर्व कहले आमर विभिन्न प्रकार जो अनुशीलन करागला अन्य इंद्रिय श्रवणगत कीर्तनगत आघ्राणगत दर्शनगत चक्षु द्वारा
जिह्वा द्वारा नासिका द्वारा कर्ण द्वारा स्पर्श एसो इंद्रिय द्वारा भी जदि सुख आसुची निजको भौतिक सुख जदि मिलूची ताहले सेठु दूरेवा दरकार। तेणु आमर ए प्रकार करिया दरकार प्रत्येकटा इंद्रिय द्वारा जमी इंद्रियापति के प्रति कृष्ण स्मृति जमी हो भगवत आत्मार वृत्ति जमी उन्मेष हो तो ये प्रकार करा जाए।